तो लग गए हम तेरी मोहब्बत ভালে আছে ন ভালটো হ'ব আৰু নতুন চিএম টিএম পাইছে মজা আৰু ন যিকিনো আজি এটা মজা কথা এটা কওঁ দেই ধৈৰ্য যে ধৈৰ্য কাক বোলে মোক কওকচোন হে 6 দিন চিএম কোন হ'ব ৰখি থকাটো কিন্তু ধৈৰ্য নহয় 2টা বজাৰ আগতে বস্তুটো কিনি সন্ধিয়া খাব পৰাটোহে ধৈৰ্য नालायक कल होमवर्क करके नहीं लाया तो मुर्गा बनाऊंगा। सर मैं मुर्गा तो नहीं खाता हूँ मटन पनीर बना के रखिएगा। मासे जीवन राखिब पारे नेকি क पारिबने पारिबने मारे हरि राखे कोने राखे हरि मारे कोने मार এই কারণে কিছুমানে কওঁ কোন कोरोना मैं बिया पाती केला प्रेम खेली आसो मार Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these. TIGER बिस्किट यात्री कृपया ध्यान दें गाड़ी क्रमांक 1213 सुपरफास्ट पंजाब मेल थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। মাইকী মানুহে মুখৰ ধৰা ভিকটো নাই ইয়াত ফাৰ্মাচী নহয় নেকি ইয়াত মদ পাব মদ এইটো মদ হে ইয়াত সব মদ